Namaste and welcome to the show The Young Achievers. I'm your host Pinak. Today, we're joined by a media professional who's worked both behind the scene as a producer and in front of the camera as a presenter. Through her work, she engages with people, stories, conversations that often goes unheard. Please welcome Malvika ji. Thank you for coming. Thank you so much, Pinak. Thank you for inviting me in the show. Malvika ji, let's start with your opening or the career that you chose. What inspired you to choose this career? Well, the career dates long back because since the very beginning, or since I was a child, I always knew that I always thought there was only a career that's only belonged to media because my father was into media. He was a media person himself, so I always wanted to get into media. Ever since I knew, I always thought your job भनेकै it's either न्युजपेपरमा हुन्छ or टेलिभिजनमा हुन्छ or रेडियोमा हुन्छ. आई थट त्यो बाहेक अरू कुनै जब हुँदैन होला कि सराउन्डिङ नै त्यस्तो थियो नि त. सो मलाई होस भएदेखि नै मलाई जहिले पनि मिडियामा नै केही गर्नु छ भनेर थियो. सो यस, इट डेट्स लङ ब्याक. So you used to be हजुर आफ्नो बाबासँग all the time? Most of the time. त्यो बेला आई वाज द ओन्ली चाइल्ड. त्यो बेला चाहिँ होइन, आई वाज क्वाइट यङ होइन. त्यो बेला मेरो आई हेभ अ सिब्लिङ, ओन्ली सिब्लिङ. तर त्यो बेला मेरो बहिनी भइसकेको थिएन. एन्ड आई युज टु बी विथ माई फादर मोस्ट अफ द टाइम. अनि पार्टीहरूमा होस् या ड्याडले घरमै बस्दाखेरि पनि त्यो क्रिएटिभ वर्कहरू गर्दाखेरि आई जस्ट युज टु बी विथ हिज साइड. अनि आई युज टु लुक आफ्टर इट. अनि द रेस्पोन्स हुन्छ नि वेन यु युज टु गेट अर अफिसमा जाँदाखेरि सबैले त्यो रेस्पेक्ट दिँदाखेरि आई वाज थट ओके एक दिन म पनि यस्तै भन्छु, मलाई पनि यस्तै गर्नु छ जस्तो लाग्थ्यो कि. सो यस, द्याट्स वाट इन्सपायर्ड मी आई गेस, अर मोटिभेटेड मी भनौँ न. तर as you sat with your father from a young age and before you became a presenter, you might have seen how fast-paced this media is. अनि कसैलाई चाहिँ एउटा चान्स मिलेपछि अर्को नमिल्न सक्छ. How do you deal with that? Having said that, my father was himself a media person. It wasn't a piece of cake for me as well because मैले पनि उहाँको लिङ्क थ्रुबाट चाहिँ मिडियामा गएको भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होइन. Definitely it has been a helping stone and helping hand त हो नै. बट ड्याडले चाहिँ कहिले पनि मलाई यो मेरो छोरी हो उसलाई चाहिँ यसरी राख्नु भनेर चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन होइन. ही वाज लाइक यो मिडियामा स्ट्यान्ड गर्नु छ भने यु निड टु वर्क योरसेल्फ. त्यो कसैको इन्फ्लुएन्सबाट आयो भने इट जस्ट बी फर मोमेन्ट अफ टाइम होइन. आयो एकचोटि भनिदियो उसको इन्फ्लुएन्सबाट आएछ अनि त्यसपछि सक्यो. बट इफ यु रियली वान्ट टु मेक अ करियर इन दिस फिल्ड यु निड टु वर्क बाई योरसेल्फ, यु निड टु डु इट बाई योरसेल्फ भनेर भन्नुभएको भएर आई डिड अडिसन्स, आई वेन्ट थ्रु रिजेक्सन्स होइन. कतिवटा ठाउँबाट त तिम्रो स्वर राम्रो छैन भनेर पनि मलाई फ्यालिदिनु भयो होइन. कतिवटा ठाउँमा एज यु क्यान सी आइ एम क्वाइट डस्की राइट. एन्ड देयर इज एउटा सर्टन क्राइटेरिया छ नि मिडियामा आउने मान्छे गोरी राम्री एकदम पर्फेक्ट खालि हुनुपर्छ भनेर. सो त्यो सबै थियो. अनि यो पहिला त मलाई मेकअप पनि गर्न आउँदैन थियो होइन. अनि अडिसनहरूमा जाँदाखेरि कस्तो अब यतिकै गइदिन्थेँ अनि लाइक यस्तो मुखलाई हामीले कसरी टेलिभिजनमा राख्ने भनेर पनि भन्थ्यो होइन. सो आई नेभर टुक माई फादर्स नेम वेन आई वेन्ट टु अडिसन लाइक द्याट. सो यस, रिजेक्सनहरू फेस गर्नु पर्यो. मैले भने नि द्याट वाज लाइक तिमीलाई यो करियरमा लङ टर्म बस्नु छ भने you need to work by yourself भनेर त्यसरी नै अगाडि चाहिँ बढ्दै गयौँ कि हामी. So that's your own willpower that's important. Yeah. अनि I want to ask हजुरको यो whole rejection thing is for someone you know it's one rejection can just step down your ladder or step down your confidence. Did it happen to you or was it like I'm rejected now I gain more confidence खालको? होइन rejection भनेर सुरुमा when I was rejected once twice I was still willing to do it होइन. अब यो त भर्खर सुरु गर्दै हो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ I went through, I fought back, but after few more than 2 rejections हुन्छ नि, धेरैचोटि रिजेक्ट भइसकेपछि चाहिँ यो मेरो फिल्ड होइन कि जस्तो पनि भयो कि. Really? अनि देन
I did shift to certain other field as well. तर त्यो फिल्डहरुमा चाहिँ पैसा थियो हैन, तर त्यो खुशी थिएन के भित्रबाट. I knew I was not made for this. मलाई त्यो काम गर्नु नै थिएन हैन, मलाई जसरी भए पनि मिडियामा नै गर्नु थियो. अहिले मलाई मान्छेहरूले एज अ फेस चिन्छ हैन, तर बिफोर देन द्याट आई अल्सो युज टु राइट फर द म्यागजिन्स. तर त्यो द्याट अल्सो मेड मी ह्याप्पी बिकज कहीँ न कतैबाट म मिडियामा जुडेकै छु भनेर चाहिँ मलाई त्यो चिजले चाहिँ खुसी पार्थ्यो कि. तर मिडिया बाहेकको काम गर्दाखेरि देयर डेफिनेटली वाज मनी एज आई अलरेडी मेन्सन, तर त्यो खुसी भित्रबाट त्यो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ थिएन हैन. अनि मैले त्यो कामहरू छोडेर बरु फेरि आई स्टार्टेड फ्रम द भेरी बिगिनिङ हैन, फेरि अडिसनहरू दिएँ, फेरि इन्टरभ्यूहरू दिएँ, पोर्टफोलियोहरू पनि हुन्थ्यो है. अब आजभोलि छ कि छैन थाहा छैन हैन, त्यस्तो गर्दै गर्दै तर हाम्रो चाहिँ पोर्टफोलियोहरू पनि लिनेहरू गर्थ्यो. So yes, that's what motivated me because anyhow I wanted to get there. So as you said, हैन भर्खरै नै एउटा फेस जस्तो बन्नुपर्ने खालको अनि हजुरको यो होल अडिसन प्रोसेसहरू पनि. एन्ड डु यु एभर थिङ्क हैन कसै टु द भ्युवर्स एज वेल who are just working on something that they don't want to work on, how would you like suggest them or give advice? Patience. I think patience and consistency is the key, right? Yes. आज अब अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसन भनौँ या जेन जी, the specific term that we can use, right? They want everything quick. आजको भोलि नै मलाई यति चाहियो, स्यालेरी पनि आजको भोलि नै, मैले त यति पढेको छु, मैले ब्याचलर्स गरेको छु, मैले मास्टर्स गरेको छु, आई निड दिस सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी भनेर हुन्छ नि, त्यसो हुँदैन. एक्सपिरियन्स त डेफिनेटली चाहिन्छ नि. You keep on working, you keep on gaining experience. बिस्तारै हो कि स्टेप बाई स्टेप लिँदै गयो भने इट्स इजियर टु गेट टु यर गोल हैन. या स्टेपबाट एकैचोटिमा माथि उफ्रियो भने त्यो लड्ने चान्सेस धेरै हुन्छ कि. That's what I would like to say. Just patience राखौँ, consistency राखौँ, then you'll definitely get into your goal. Yes, I hope everyone does. Ani, your show Walk the Talk and has a lot of creators, creative voices, and being a face on something, how do you deal with criticism? Oh, criticism, don't talk about criticism. There was a certain point when I almost gave up with the career as well because of the criticism. Yes. Not just about Walk the Talk. I have done many other shows as well, right? There was a show called Nepal Minds. This might say we used to talk about social taboos and the topics where people usually don't feel like talking about. It was quite bold, but it was breaking the stereotypical type, right? Yes. अनि त्यो प्रोग्राम गरेपछि कमेन्टहरू यति धेरै कमेन्टहरू नेगेटिभ कमेन्ट आयो हैन, पर्सनल अट्याकहरू पनि कति धेरै भयो. अनि त्यसले चाहिँ मलाई सर्टेन पोइन्टमा गएर इट एक्चुअली टर्चर्ड मी मेन्टली कि. Yes. अनि it was quite difficult for me to get through all those negative comments. And मैले त्यो डिल नै गर्न सकिरहेको थिएन कि कसरी के गर्ने भनेर. And I was like, did I do something wrong? मैले यस्तो चिजमा बोल्नु हुँदैन थियो कि, यो प्रोग्राम गर्नु हुँदैन थियो कि, कति धेरै क्वेसनहरू आयो. तर because of my family or my husband, they all were like, हैन जे गरिरहेछौ ठिक गरिरहेछौ भन्नेले त भनिहाल्छ, just pass it on, let them be, let them say what they want to say, you just focus on your goal भनेर भन्नुभयो. अनि त्यो सँगसँगै त्यो थियो नेगेटिभ कमेन्ट जो मान्छेले मलाई चिन्दैन थियो नि हैन, उनीहरूले ऱ्यान्डमली त्यो नेगेटिभ कमेन्टहरू गरिदिन्थ्यो. तर when that show got recognition हैन, इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूले पनि त्यो सोलाई हेरेर अनि जब त्यो सोको भ्याल्यु नै छुट्टै भयो नि हैन, त्यो स्टेरियोटिपिकल एउटा प्याटर्न ब्रेक गर्यो भनेर जब मान्छेहरूले त्यसलाई भ्याल्यु गर्यो अनि दे वाज लाइक ओके, नेगेटिभ मात्र होइन पोजिटिभली हेर्ने पनि त रहेछ नि, सो आई सुड फोकस ओन्ली अन द्याट भनेर भयो. अनि अहिले सकेसम्म चाहिँ आई स्टिल डोन्ट ट्राई टु रिड दि कमेन्ट्स होइन अहिले पनि, किनभने कहीँ न कतै ह्याम्पर चाहिँ गर्छ कि मलाई पर्सनली, सबैलाई नगर्ला तर मलाई चाहिँ केही दिन चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ कि नेगेटिभ कमेन्ट्सले. So cyberbullying
is a really big word. It is. And for any creator around us, it's very bad. Absolutely. And people just don't understand उहाँहरु घरमा बसेर कमेन्ट गर्दिनुहुन्छ अब उहाँहरुलाई त सिधै होला कमेन्ट गरेर तर त्यसले मान्छेलाई जसको बारेमा लेखिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ पर्सनल लाइफमा कतिको इफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ हैन which is actually very hampering mentally नै भनौं प्रोफेसनली पनि ह्याम्पर हुन्छ if you are not mentally stable to the motivation प्रोफेसनमा पनि त्यो गर्नै मन नलाग्ने होइन यो नगरौँ जस्तो हुन्छ के so I just feel like people should really think before what they write, right? Malvika ji, Ani, in the moment like that where people are pointing fingers at you, who do you think picks you up from the whole negative ground and the mentality, or what's the process of you getting through the criticism? Definitely my family members and my husband, of course, right here. They have been a very strong pillar in my life. I go to them straight. But the first may this the boy I just call up my husband and say my sister boy and he would be like, leave it chhod deu ke chaina आज कहीं जाने हो ल mood fresh गरौँ यस्तो गरौँ भनेपछि अनि but still it still stays in my head for 2-3 days. They help me a lot to get out of it. Okay, that's fun. अनि हजुरकै एउटा पर्सनल लाइफमै गएर गरौँ हैन what does personal value guide your work in media? Personal values को कुरा गर्नु पर्दाखेरि definitely discipline is a must, honesty to your work and hard work म नै भन्छु म चाहिँ discipline नभइकन केही कुरा पनि कुनै पनि काम चाहिँ properly गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन that's the most important. Honesty is definitely हुनै पर्यो. Yes. अनि you've wrote some of the magazines मा पनि लेख्नु भएको article as you've said earlier. अनि at that moment I just want to say there are writers हैन एउटा magazine को लेख्दा भए पनि column लेख्दा भए पनि there's a certain pressure that you get, you know, certain words that you need to put on. हजुरलाई त्यो words हरु convey गर्नलाई or the pressure that you get when you write, would you like to clarify that or would you like to explain how you write so that it will help me as well? So yes, definitely for me personally writing is quite difficult for me rather than television ones. Yes. Writing a television company, it's not like we don't need to write. We do write scripts, we do write a lot for any other thing that we need to do. The magazine ma lekhnu ya newspaper ma lekhnu, it's quite different. There is certain pattern, certain way how we write and how we portray the people we are writing about. त्यो बेला चाहिँ what helps me the most is म त फेरि पहिलेदेखि नै म्यागजिन एकदम पढ्ने मान्छे के हैन अनि I just go through the magazines, I just follow international magazines कसरी लेखिन्छ के गरिन्छ भनेर and definitely there are always a senior person with us who would guide us, right? Editors. So I was blessed with such people हैन म लेख्थे अनि if there is any confusion I would just go and ask. I never feel bad मैले केही सोधे मैले केही मिस्टेक गरे भने म सानो हुन्छु भन्ने चाहिँ म सोच्दिन. Definitely त्यो मिस्टेक गरेर नै सिकिन्छ जस्तो लाग्छ, राइट? त्यो मिस्टेक गर्दा 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 नै राइटिङ पनि पलिश हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ. सो जस्ट अनि सबभन्दा बेस्ट वे फर मी टु राइट इज लाइक म चाहिँ टाइप गर्दिनँ कि आई राइट होइन. अनि त्यसबाट मलाई कति कुराहरू चाहिँ त्यो वेन वी टाइप अटो करेक्टहरू भइरहेको छ अनि इट किल्स आवर क्रिएटिभिटी र ग्रामर पनि बिगार्दै लाग्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. अनि आई राइट इन द नोटबुक अनि त्यसपछि फाइनल ड्राफ्ट भइसकेपछि देन ओन्ली आई टाइप. That what helps me. For you, Malvika ji, what's the difference between writing an article and presenting in a show? Oh, writing an article is kind of like pressure for me. It is. Because deadline meet gara. Certain word or certain word goes unheard. Right. Yes, right. The thing is like म चाहिँ कस्तो के हैन अब हाम्रो म्यागजिनमा लेख्ने मान्छेहरू वी आर क्वाइट लेजी जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ हैन. न्युजपेपरमा चाहिँ अब आजको भोलि नै लेख्नुपर्छ होला त्यो हुन्छ. अनि हामीहरू चाहिँ डेडलाइन बाँकी छ भनेर बसिराख्छौँ कि हैन. अनि भोलि पर्सि डेडलाइन भएपछि अनि हतारले लेख्न थाल्यो अनि त्यसपछि क्रिएटिभिटी केही हुँदैन कि. अनि द्याट्स क्वाइट प्रेसराइजिङ फर मी हैन लेख्न चाहिँ. तर यता टेलिभिजनमा चाहिँ अब
अहिले नै सुट छ भने पनि आई एम लाइक रेडी Ready. रेडी त्यो प्रिपरेसन नै त्यति नचाहिने हो इट जस्ट लाइक अब गेस्ट को हो चाहिँ अलिकति थाहा हुनु पऱ्यो होइन तर नयाँ गेस्ट छ भने अलिक रिसर्चको लागि टाइम लाग्यो तर चिनिरहेको फेमिलियर फेस नै छ भने चाहिँ ल अहिले 1-2 घन्टामा इन्टरभ्यू छ भने नि त्यो छैन कि प्रेसर नै फिल हुँदैन कि द्याट्स द डिफरेन्स आई फाइन्ड है It might be through experience as well. maybe But as you said, discipline is very important. Ani, how important is discipline versus talent in your journey? I would say it goes side by side. Talent नभइकन यो फिल्डमा आउनु चाहिँ अलिक गाह्रै छ जस्तो लाग्छ until and unless maybe you can make a certain hook or crook by it. तर डेफिनेटली ट्यालेन्ट चाहिँ हुनै पर्छ होइन ट्यालेन्ट सँगसँगै डिसिप्लिन त्यो ट्यालेन्ट भएर तपाईँ आउनु भयो मिडिया फिल्डमा तर इफ यु आर नट डिसिप्लिन यु वन्ट बी लास्टिङ लङ इन दिस फिल्ड द्याट्स वाट आई फिल Yes, that's very important. Kinaki discipline and consistency must go hand in hand. Right. Ani, through your work, many years, what sacrifice have you done? Sacrifices. Get on this table. Sacrifices. Oh, sleep deprivation. Right. This was she sacrifice one. I don't know if I would like to call it sacrifice or not. After giving birth, my baby girl was just 2.5 months when I joined my office. So छोरीलाई चाहिँ त्यति टाइम दिनु नसकेको हो कि जस्तो कहीँ न कतै लाग्छ. Because as I already mentioned you, right, media is something that I won't be able to live without. I always say, take out TV out of me and I'll be nothing. TV निकाल्यो भने मलाई केही आउँदै आउँदैन कि. No, you can't say that. That's what I feel, and I always say that take out TV out of me and I'll be nothing. त्यही भएर अनि but you found your way through it, so yeah, I think I did, but there was a mother guilt somewhere inside हुन्छ नि हैन 2.5 महिनाको बच्चालाई घरमा छोडेर म अफिस जान्थे that I don't know if it's sacrifice or not, but I don't know. Yes, त्यो चाहिँ होला, right? Because I was someone मेरो भोलि delivery थियो भने as a बेलुकासम्म पनि I was in the office. That's how crazy I am for media हुन्छ नि. I understand. That's really hardworking, and as a woman to be in this media is also quite literally hard. भन्छ नि हजुरले एउटा stigma छ. I can call it a stigma. Yeah. We can call it a stigma because there's a certain personnel or face that we need to be in a media in a certain place. And the show that you talked about, Nepal Mines, or yes, was it Nepal Mines? Yes, you talked about Nepal Mines, where you talked about social taboos, ani, the situations that often are kept hidden. And in those things, women to be on the front screen is kind of like a big thing. For me, I do respect you for that, and talking about the things that are hidden is really important. But right now in the media, the whole thing is glamorized. Yeah. Everything needs to be perfect, or everything needs to be looked perfect. And what are your thoughts on the things that are hidden and not being discovered in the media? I think media is quite transparent in context of Nepal, right? There isn't much of a thing that's hidden here, but as you said, being a woman that there is a stigma to a certain portion paunulai they do say ke compromise haru huncha testo bhanera, but luckily, or should I say, I have not met such people till date, and I hope I don't meet such people also, right? Because jati maile mancheharuसँग काम गरे अहिलेसम्म I've been blessed with the best, right? सबैजना it was more like a family to me सुरुदेखि नै, and I'm in touch with everyone, be it from print media or television, सबैसँग नै म कन्ट्याक्टमा छु, and we have a good relation with everyone. अनि I think म मिडियामा मात्र पनि भन्दिनँ हैन, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबैले भन्छन् हैन, but it's up to you whether you are a girl or a boy.
it's up to you. If you are good with your work, if you know what you are doing, I don't think you need to compromise in anything. Yes. That's what I would like to say. And with your show as well, Ani, to the people, for me as well, obviously एउटा show चलाइराख्नु भएको छ with your hand and you've written articles. What would you like to give us an advice as a talk show गर्दाखेरि होस् या लेखक गर्दा होस्? Again, behind the camera पनि मैले कुरा गरि नै रहेको थिएँ, right? The show that we produce, we do it for our audience, right? हामीहरू जसरी कुरा गरिरहेको छौँ, हामीहरू त नर्मल behind the camera हामीहरू जसरी कुरा गरौँ, that's up to us. तर क्यामेराको अगाडि कुरा गरिसकेपछि we need to do it for our audience, हैन? अनि जहिले पनि क्वेसनहरू गर्दाखेरि we need to ask such questions that our audience understands. ल्याङ्ग्वेज एकदमै सरल राख्ने, एकदमै सजिलो तरिकाले, so that everyone understands. अनि धेरैचोटि आउँछ कि इङ्ग्लिस एकदमै खुबै जान्नेको भएर इङ्ग्लिस बोल्नु पर्ने हो र तिमीहरूलाई नेपाली भएर भनेर भन्ने त्यो त कमेन्टहरू पनि धेरै आउँछ होइन. अनि त्यसो भए अब हामीहरू के इङ्ग्लिस पढ्नै छोडौँ त होइन. अब अलिकति अपग्रेड पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. वी निड टु गो विथ द फ्लो. इट्स जस्ट नट लाइक हामीहरू घरमा एउटा कोठामा गुम्सिएर बसेको होइन नि, मल्टिमिडियामा पनि जान्छौँ, नेपालीले मात्रै हेर्ने होइन. लेट्स गो ग्लोबल भनेर भन्छु होइन म चाहिँ. द्याट्स वाट आई वुड लाइक टु से. अरू भनेको चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई एज आई अलरेडी मेन्सन्ड कन्सिस्टेन्सी र पेसेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो. द्याट्स द की पोइन्ट आई गेस. त्यो भयो भने आई थिङ्क एभ्री वान विल बी एबल टु डु वाट एभर देयर विश फर. थ्याङ्क यू. हजुर मलाई पनि एडभाइस दिनु पऱ्यो. थ्याङ्क यू. अनि टकिङ अबाउट योर मिडिया करियर पनि होइन, राइट नाउ अहिलेको सिचुएसन र ब्याक देन वाट वाज इट लाइक? वाट्स द डिफरेन्स? Oh, it was when we started, the media was so huge. The craze was amazing. हुन्छ नि, मिडिया पर्सन भन्यो कि त त्यो बेला त एकदम ठुलो नै हुन्छ नि. त्यो प्रेस लेखेको भ्यानमा बसेर घर जानु पाउँदाखेरि पनि त्यो प्राइड नै छुट्टै हुन्छ कि. आई थिङ्क त्यो क्रेज चाहिँ अहिले अलिकति घटेको हो कि मिडिया धेरै भएर हो कि पनि, आई डोन्ट नो वाट इज द्याट होइन. तर मैले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स पाएको छु कि वेन वी स्टार्टेड द मिडिया पर्सनको भ्याल्यु छुट्टै नै हुन्थ्यो होइन. यो टेलिभिजनबाट हो या यो पत्रिकाबाट हो, यो म्यागजिनबाट हो भन्दाखेरि त्यो प्रेस्टिज नै छुट्टै. तर अहिले चाहिँ अलिकति घटेको हो कि जस्तो लाग्छ. इज इट फर द राइट रिजन पनि सोच्नु पर्ला. आई डोन्ट नो. आई वुड नट लाइक टु से एनिथिङ अबाउट इट. इट्स फाइन. अनि talking about your career reset, where you started again, what advice would you give to someone who thinks that it's too late for me, media is something that I can't do, but they still have their passion? What would you like to give an advice on? I don't think it's late for anyone to start anything at any age. Age is just a number, as I always say. And my आफूलाई पनि भन्छु कहिलेकाहीँ, as I said, and there are times when I too feel like quitting this thing. अब we know that media is so uncertain in our country. Personally, भन्नु पर्दाखेरि, अनि there are times I feel like quit गरिदिउँ, अरू केही गरौँ कि भनेर. Then I think of, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो एक्जाम्पल चाहिँ मलाई बमन इरानीको लाग्छ कि he was in his 40s or something when he got into movies, right? उहाँले 40 मा गएर सुरु गर्न सक्छ. या केन्टकी चिकन KFC को ओनरले, he was 60 when he left his job and he started KFC and it's a global brand right now. So तपाईँले चाहे, age is just a number. Whenever you want, if you have will, you can start at any time you want. Yes, for the people as well and for me as well. So lastly, what message would you like to give to aspire media professionals who are starting from the ground? Starting from the ground, I like to say go step by step. Take a small steps at a time. Don't just leap and try to jump to your goal at once. Experience बिस्तारै gain गर्दै गर्नुहोस्. Just because तपाईको फेस क्यामेरामा आइसक्यो भन्दैमा it won't last long भन्छु म. त्यो फेम भनेको it just for a few seconds or few minutes भन्छु. If you have forgotten for life. The experience, the work that you gain,
that is with you for your lifetime. So सकेसम्म मिडियाबाट attention मात्र हैन, fame मात्र हैन, experience gain गर्नुस्. There are so many things that we can work behind the camera. त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिन्छ, right? So yes, that's what I would like to suggest to everyone. Media भन्दैमा क्यामेराको अगाडि आएर टिक्क गरेर हजुर नमस्ते यो गरौँ त्यो गरौँ मात्र हैन, मिडिया पछाडिको काम पनि चाहिँ सिक्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ. And people and group work also play an important Definitely, role. definitely. Malvika ji, thank you for being here with me. And any last word you would like to say? Thank you so much, Pinak, for inviting me. And once again, It's I'd an like to honor to thank have you. and wish you all the luck. You're doing so well. I'm so proud to see you like this. Wish you all the best and lots of love to everyone. Thank you. Hosulapan, I wish you all the luck, and I hope you gain an experience and teach us one day. Thank you so much. Thank you so much for watching. That's all for the Young Achievers. Hope to see you next time.